वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षवः गृहे स्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहा मतिः। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत् सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाडमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। यर्हि वावः राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसा वगत परमार्थसत्त्वतो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो अवनितलपरिपालनायाम्ना प्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवती वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दद्यदपि। तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मादसतोऽपि पराभवमन्वीक्षमाणः। अथः भगवानादिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिब्रह्मणानुध्यान व्यवसित सकल जगदभिप्राय आत्मयोनि निरखिल निगम निजगण परिवेष्टितः स्वभवनादवततार। स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथमपर परिव्रीडेरविपूज्यमानः पथि पथि च वरूथसः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारणा मुनिगणैः उपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीमवभासयन् नुपससर्प। तत्र हवा एनं देवर्षिहंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलिरुपतस्थे। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हण सूक्तवाक्येनातितरा मुदितगुणगणावतार सुजय प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सदयः सावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधता तेजमृतं ब्रवीमि मा सोयितुं देवमर्हस्य प्रमेयम्। वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम्। न तस्य कस्य तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय
सुखाय दुःखाय च देहयोगमव्यक्तदिष्टं जनताङ्गधत्ते यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मधामभिः सुदुस्तरैः वत्सवयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोतान शिव विपदे चतुष्पदः ईशाभिश्रेष्ठं ह्यवरुन्महेङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय तद्यदनुक्तनाथश्चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः मुक्तोऽपि तावद्बिभ्रिया स्वदेहा माराब्धमास्नन्नभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियातनिद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान् वृङ्क्ते भयं प्रमातास्य वनेष्वभिः स्यात् यतः स आस्ते सहसाट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम् यः षट् सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेतपूर्वम् अतीति दुर्गाश्रित ऊर्जितारिन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित् त्वं तब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोषा दुर्गाश्रितो निर्जितषट् सपत्नः वंश्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवनगुरोरनुशासनात्मनो लघुतया वनत शिरोधरो बाढमिति स बहुमानमुवाह। भगवानपि मनुना यथावदुपकल्पितापचितिः प्रियव्रत नारदयोरभिसममभिसमीक्षमाणयोः आत्मसमवस्थानमवाङ्मनसं क्षयमव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत्। मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्मजमखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तया आस्थाप्य स्वयमतिविषमविषयजलाशयासाया उपरराम। इति हवाव स जगति पतिरीश्वरेच्छया दिनिवेशित कर्माधिकारोऽखिल जगद्बन्धन ध्वंस परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगलान वरत ध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाशयो वदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलमनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतिर्विश्वकर्मण उपयेमि वरिस्मतिं नाम तस्य मुहवाव। आत्मजानात्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान् दश भावयां बभूव। कन्यां च यवीयसी मूर्धस्वतीं नाम आग्निन्ध्र इद्मजिह्व
यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो धृतपृष्ठ सवन मेधातिथि वितिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंसमेवाश्रममम भजन् तस्मिन्नुहवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्द स्मरण विगलित परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तरहृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्य विशेषेण समेयुः अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः एवमुपसमानयेषु स्वतनयेष्वथ जगति पतिर्जगतिर्मर्बुधान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिलपुरुषकारकसार संभृतदूर्दण्डयुगला पीडित मोर्वी गुणस्तनीत विरमित धर्म प्रतिपक्षो वरिस्मत्या सानुदिन मेधमान प्रमोद प्रसरणयोषिण्य व्रीडा प्रमोदितहासावलोकरुचिरशल्यादिभिः पराभूयमान विवेक इव नवबुध्यमान इव महामना बुभुजे यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवानादित्यो वसुधातलमर्धेनैव पतत्यर्धेन वत्सादयति तदा हि भगवदुपासनोपचिताति पुरुषप्रभावस्तदनभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृतस्त्वरणी मनुपर्यक्रामद्वितीय इव पतङ्गः एवा ऊह तद्रथ चरणनेमीकृतपरिघातास्ते सप्त सिन्धव आसन् यत एव कृताः सप्तभुवो द्वीपाः जम्बो प्लक्ष साल्मली कुश क्रौञ्च शाक पुष्कर संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मात् उत्तरो यथा संख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लिप्ताः स्यारोदेक्षुरसोद सुरोद धृतोद क्षिरोद दधिमण्डोद शुद्धोदाः सप्त जलधयः सप्तदीपपरिघा इवाभ्यन्तरदीपसमाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बर्हिद्वीपेषु पृथक् परिता उपकल्पितास्तेषु जम्बादिषु बर्हिस्मतिपतिरनुव्रता नात्मजानाग्रिन्द्रेद्म जिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेतो धृतपृष्ठ मेधातिथि वितिहोत्र संज्ञान् यथा संख्येनैकैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे दुहितरं चोर्जस्वतीं नामो सनसे प्रायच्छद्य स्यात्मासीद्देवयानी नाम काव्यसुता नैवं वेद पुरुषकारक्रमश पुंसां तदङ्घ्रिरजसाजितषड्गुणानां क्षेत्रं विदुरविगतः सकृदादधीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धं स एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुसयनानुपतितगुणविसर्गसंसर्गेण निर्वृत्तिमात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविद्यारचित विषमविषयान्धकूपे तदलमलमुष्या वनिताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गर्ह्याञ्चकार परदेवता प्रसादादिगतात्मप्रत्यवमरसेनानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथा दायं विभज्य भुक्तभोगां च
महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवावनुससार। तस्य हवा एते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को न कुर्याद्विनेश्वरम् यो नेमिनिम्नेरकरोत्सायां घन् सप्तवारिधिं भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्ते द्वीपे द्वीपे विभागसः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यस्सक्रे निरयोपम्यं पुरुषानुजनप्रियः। जय जयति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव।